तो भाई पूरा ये माने गात केते देख पूरा बहुत गात ये देख। तो स्वागत करुच्ची ओडिया भाई और भौणी मानक मो ना हूँ श्रवण। मु बर्तमान अच्छी जलेशपटा जहाँकि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट तुमड़ी बंध ब्लॉक आम गाँ ठारू हाफ किलोमीटर दूरिया रे अच्छी। तो देखी पारे से हाफ पैंट आ टी सार्ट मेघुआ पागटा होती बुलवा को आईसु। तो यहाँ देखी पारे यहाँ हूँ माने एटा किछि घर माने एमती अच्छे आठे भोग प्रसाद रोषे कराऊँच आठे माने कीर्तन फीर्तन माने मेला फेला होतिला शिव मंदिर ये अवस्थित। चलो आ मंदिर रे माछ फाच अच्छी बहुत देखवा एंजॉय करवा। तो यहाँ देखी पारे यहाँ हूँ चंडी मंदिर मंदिर अच्छी आईटा गोटे स्थापन कराई मंदिर टा। यहाँ देखी पारे यहाँ लोक मैंने अटोरे आइले मंदिर फंदिर जावाई ये देख। तो यहाँ देखी पारे यहाँ गोटे मंदिर नवग्रह मंदिर टा यहाँ। तो माने मंदिर टा अच्छी पानी मझी रे। तो चलो सेटा देखीदेवा। तो यहाँ केते सुंदर भाव रे सीढ़ी अच्छी आमे चल चल जीवा। तो भाई यहाँ देखी पारे केते सुंदर देखा जाउछि आ बहुत भल लागुछि। हमर पवित्र यहाँ देखी पारे या ना हूँ पवित्र पवित्र भी पूरा हाफ पैंट गेटअप रे पळे आइछि। तो माने बिस्केट फिस्केट धरछु आमे देखे आ माछ फाछ अछि ताकू भी देवा। तो यहाँ देखी पारे केते लोक माने अछंती एटा नदी चारिआडे अछि। तो मंदिर टा मझिरे अछि। तो आमे भी जीवा आ माछ देखवा। चलो बड़ बड़ माछ अछि। तो चलो सीढ़ी एमती पड़ी माने एठार तो किछि व्यवस्था नहीं आ काठ सीढ़ी टा अछि। तो आमे जीवा चलो। देखो मछली को देगा। तो फाइनली भाई शिव मंदिर रे पहुंची गलु। देखी पारे यहाँ हूँ मंदिर टा चारिआडे पानी आउछि। तो ये माने मझिरे मंदिर टा अच्छे आ बहुत भल लगुच। तो भाई ये ए साइड रे माने माछ माने बहुत अच्छे माने आज तो माने गहली एते नाई कारण खरा बहुत होउछि ना से माने लोक माने कम आसुचंती। तो से आमे तो पळे आइछु माने मेघुआ पाग होइछि। तो आज टिके से पळे आइछि। मु भाबुथिली बहुत दिन रे जगार वीडियो बनेबी किंतु वीडियो बनै पारु नथिली। तो एटा होउछि भगवानंकर शिवलिंग एठी। तो जदि आपण चाहउछंती ए जगह को बुलिबा को माने ताहले मु डिस्क्रिप्शन रे लोकेशन टा दे देछि आसीबा को चाहउछंती ताहले चेक करके आसीबे आसी पारिबे। तो एटा होउछि माने नदी टा केते सुंदर देखा जाउछि देखो भाई। एटा एपटे पानी आउछि एटा माने सीमेंट रे कराइछि। तो भाई नदी रे बड़ी आसले माने ए ऊपरे भी पानी जाउछि आ किछि होनी मंदिर को माने एठार माछ माने भी अछंती ए साइड रे चारिआडे माछ अछंती किंतु पानी जेते आइले बड़ी आइले भी जाउ नांती नडिया बाड़े की देले खाउचंती एठे बिस्केट देले खाउचंती आराम से रहउचंती एठारे पूरा बिस्केट खाई खाई का अछंती माने माछ माने कुआडे जाउ नांती। तो एटा देखि पारुथे एटा होउची दीपाली स्टैंड एठारे माने भक्त माने जे भी माने दीपाली आणते एठे लगौचंती एठारे ए साइड रे जागर करले भी एठारे रही कि माने दीप फीप जालुचंती तो भाई एटा देखि पारुथे एठारे भी गोटे जागर माने स्टैंड ता थिला भांगी जाइछि। तो काढी दैचंती एटा देखि पारुथे एठी देखो एटा एपटे एपटू आइलो ना आमे देखि पारुथे एटा देखो ए साइड रे भी केते सुंदर देखा जाउछि। एटा देखो वर्तमान पवित्र
ମାନେ ବିସ୍କେଟ ଧରିକି ଆଇଲା। ବିସ୍କେଟ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲୁ, ସେ ଝିଅ ମାନେ ଥିଲେ ତ ଅଧା ବିସ୍କେଟ ଇଏ ଦେଇଦେଲା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ମାନେ ଅଧା ଇଏ ଧରିଲା। ତ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବିସ୍କେଟ ଆଣିଥିଲି, ସେ ବିସ୍କେଟ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ମତେ କହୁଛି ବିସ୍କେଟ ସରିଗଲା। ତ ତାକୁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ବିସ୍କେଟ ଆଣିକି ଆ। ଆଉ ବିସ୍କେଟ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ମାଛ ଟା ବାହାରୁଛି କେତେ। ତ ଏଇଠି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବେଶୀ ବେଶୀ ପକା ବେଶୀ। ଆଉ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଦେଖ ଭାଇ ମାଛ, ଓହୋ। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଉପର ଟା। ଆଉ ଏ ସାଇଡ ରେ ଯିବା, ସେପଟେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କାଠ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଶିବରାତ୍ରରେ ମାନେ କିଏ ଉଜାଗର ରହିଲେ ଏଇଠି ବି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠାରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏ ନଦୀରେ ପୁରା ଗହଳି। ଏଇଠାରେ ବି ପୁରା ପୁରା ଏ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଗହଳି। ମାନେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଜାଗର କିଏ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପଥରଟା ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖିଥାର। ଆଉ ଏଇଠି ବି ମାନେ କାର ଚୁଟି ଫୁଟି ମାନେ ବାଳ କାଢିଦେବେ ଲଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଲେ, ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ ସାଇଟ ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖ ଭାଇ। ଏଇଟା ହଉଛି ନଦୀଟା। ତ ଭାଇ ଚାଲ ଏବେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଆଗ ଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାର ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆସିବେ ହେଇଗଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଭାଇ ଖାଲି ପଥର ପଥର ଅଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା। ରାସ୍ତାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବୋଲି ଡେଇଁକି ପଳଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାଇଁ ନା। ଓ ଭଗବାନ, ଓ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓ ବେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଟା କେମତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ଦୁରିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଓହୋ। ଭାଇ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଚଢୁଛୁ ଦେଖ। ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ମାନେ ପଥର ତଳେ ମାନେ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଚପଲ ବି ରଖିଦବା ଆଉ ଯିବା ତ ଉପରେ। ଚପଲ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମନା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯିବା, ଏଇଠି ଚଢିକି ଯିବା। ଚାଲ ପବି ଚଢ। ଓ ହୋ, ଏଠି ଦେଖ ସେ ତ ଦୌଡ଼ି ନେଲା, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଦେଖ। ଓ ମାନେ ଓ ଭାଇ, ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି କିଛି ଏମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଭାଇ। ଆଉ ଭିଉ ଟା ଦେଖ ଏଇଠି। ଏଇଟା ମାନେ ଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ। ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରି ସାଇଡ ରେ ପୁରା ନଦୀରେ ପାଣି ଟା ଅଛି ଦେଖ। ଏଇଠି ଦେଖ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ଗୁଳା ହେଇଯାଇଛି, ଗୁଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ସେ ସାଇଟ ରେ ଆଇଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଆଉ ସେଠାରେ ଏବେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠି ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ବୋଧେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ କହୁଥିଲା, ମାନେ ଓଡିଆରେ କଥା ହେଲା, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କିଛି କଥା ହେଲା। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଭାଇ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହିନ୍ଦୀ ଝିଅ, ଆଉ ସେଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଝିଅ। ଆଉ ତ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟା ସେଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ ଏଇଠି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖ।
तो भाई पूरा एठार माने गात केते देखो केते पूरा बहुत गात एठी देखो चारि साइड रे आउ ए चारि साइड रे पूरा नदी माने दी साइड दी भाग होई जायछि आउ एटा बड़ पत्थरटा अछि तो एठे पीठ बनै दैचंती आउ केते सुंदर देखा जाउछि आउ सेई ठारू से रोड ठारू एठे देखले केते सुंदर देखा जाउछि बहुत सुंदर तो भाई सेईटा भल लागुछि आ हमें एठे किछि टाइम रेस्ट करबु तापरे जेबु आ तो भाई एठारे माने आईबाटा तो बहुत कष्ट भाई माने पत्थर माने एठारे रास्ता करी हेनी आ सेथि पई पत्थर रे डेई डेई आईबा पडुछि आ तो बुलाबुली सरला तापरे आमे बाहरिलु पवित्र आ मु एठी चप्पल रखिथिलु पिंधिबा आ एठी तो आमे आइला बेले एपटे आसीथिलु तापरे एपटे आमे एबे जिवु तो वर्तमान एठी देखिथिबे एठी ओ भगवान एठी एठी भाई एबे नुआ नुआ रास्ता बनै दैचंते आ टिके माने एडा पानी आइले काटटा नै कि पळौचे तो सेइडा का देखि परथे पूरा रास्ताटा केंती भाई देखो तो भाई एटा गोटे मंदिर देखि पारथे माने माचनीकर मंदिरटा एटा आउ एटा एबे माने डोर बंद करा हिची तो सखाळु सखाळु आइले मंदिर खोला हेइ थाउची आउ एबे तो माने 2टा 3टा हिची एबे माने लोक माने कम आसीबे आ सेति पई बंद कर दैछंती एठी तो ए वीडियो टी भल लागिले लाइक शेयर कमेंट करंतु आउ देखा हेबा नेक्स्ट वीडियो रे तो रहिली टाटा।